ମୁଁ फेस करछि मोर भी डोपिंग इश्यू देखंतु बिना कारण मते 2 वर्ष ला बसई रखिसंती ना मो केस को फाइनल करचंती ना मते खेडिया पे दउचंती तो प्रत्येक क्षेत्र एंती हुए तो सेमती किछि मु कहि परिमु से ताको क्षेत्र हेछि कि नाही आपनका विरुद्ध रे के षडयंत्र करिछि मो विरुद्ध तो जो माने करचंदा ना तो मु बे नहीं परिबि नै जेतु मु बे श्योर नुए किंतु षडयंत्र करचंद बुली आज मु घरे बसछि नले मो फळिया एथलेट को आज सारा विश्व देखि थांता ओलंपिक काना मु ऑलरेडी स्कोर अनुसार ओलंपिक क्वालिफाई करि सारिछि किंतु डोपिंग इश्यू पई मते बसै दिया जाइछि प्रकृति रे आपण डोपिंग बा निशा नै नथिले मु किछि नै नथिले सब प्रमाण पत्र सबमिट करिछि मु आ जोइति पई नैथिली जो मेडिसिन ले बाहर जे सेटा तो मोर किछि भूल नथिला मते मोर फिजियोथेरापिस्ट मते सजेस्ट करले मु नेली आ तापर तो सब परीक्षा नै क्या करी मु नैथिली आ सी जो ऑब्जेक्शन उठे जंदी को गोटे फिजियोथेरापी तो मेडिसिन देई परिबो नै अरे जे हमर पोस्टल मो सहित काम करथुला दीर्घ 6 वर्ष धरि मो सहित काम करथुला आ जदि सी देबार तांको हकदार नै आतले मु कोमते आ कोन सब देबी तांको आ सी कहया कथा मोर जा ऑब्जेक्शन डोपिंग रे इशू उठे चंदी कि तमे जो मेडिसिन ता लेवल टेस्ट करिया थिला अरे मु तो कोन साइंटिस्ट नु कि डॉक्टर नु मु लेवल टेस्ट केन करबी गोटे क्रीड़ा विधि सार मोर खेलबार हकदार अछि मु परिश्रम करबी किंतु को मेडिसिन केते लेवल से तो मोर काम नुए तो सेटा से माने ऑब्जेक्शन उठैछंदी तापर जहा जा डॉक्यूमेंट मागी था मु भी सब सबमिट करथिली मेडिकल टेस्ट हेतला एमआरआई टेस्ट करथिली कोइति भाई मेडिसिन ता मु नैथिल तार भी सब प्रमाण मु देइछि तथापि से माने मो केस ता क्लोज करनाथि ए पर्यंत मते वोटिंग रखिछंदी तो आपनकर आउ रास्ता कोन वर्तमान समय केवल अपेक्षा करबा एकमात्र रास्ता ना आउ किछि बाट अछि आपन पाई खाली मु नुए मो पर अनेक एथलेट माने एंत अपेक्षा करि अछन आपण धनलक्ष्मी ना सुनिथिबे हेमा दास को ना सुनिथिबे हमर सिमी को ना सुनिथिबे जत्तक हम 100 मीटर भलो भलो एथलेट माने थिले से माने सब डोपिंग इश्यू रे बसा जाईची आ ताको टाइम से माने जब चाहिबे हम माने जो रूल जो हमर अछि हमें केस अपील करछु सेटा से माने फाइनल करिवे ताको हाथ रे थाए हमें चाहिले किछ करि पाना हमको काम हमर काम ही एक्सरसाइज करबा बा ट्रेनिंग करबा आ वेट करिया सेंत अपेक्षा करि मु रहि जाय जे मो केस क्लोज हेई पारने तो आपण को फसई दिया जायछि बोली आपण कहबे हाँ निश्चित भाव मु तो जहाँ मोर प्रथम प्रथम जो इश्यूटा आरंभ है मुझे जानी पार नी मुझे हठात कौन मुझे कारण 2014 में मत प्लानिंग कर फसी दि जाता जोटा कि मुझे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स स्विट्जरलैंड रे मो केस को चैलेंज कली पुणी गोटे वर्ष पर फेरिक आसिली जो नुआ नुआ केसटा भी डोपिंग केसटा इश्यू है से मुझे जानी पार नी बहुत नर्भस होती कि हठात केमती इश्यू हो गला जो समय मोर खेल ना जस्ट मुझे कॉमनवेल्थ गेम सारिक आसी झल देखिए जाइए डांस करने से फेरला मुझे गुजरात रे नेशनल गेम से खेल आसी डॉक्टर देतिल किछि खराब पॉजिटिव रिजल्ट आसी नथिला जेतला जो समय मो भौणी रो बागर थिला मु घरे थिली से समय आसी डॉक्टर नौचंदी आ कुआ जाउची कि तमे ड्रग्स यूज करछ बोली की तो बहुत कंफ्यूज हेली तापर हमर जो टेस्ट लैब टेस्ट सब किछि मागिली आ कोर्ट माने वकील को कहबा अनुसार कि तमर जहा भी किछि माने जो पॉजिटिव रिजल्ट बाहर से बेसी भी भारे ने जे जो 9.5 केते इनकम भार छी जोटा कि माने मैक्सिमम तुमको 6 मंथ माने 6 मंथ बैन हेबा कथा किंतु आज पर्यंत कौन से एथलीट 4 वर्ष बैन करा जाय जोटा कि तम क्षेत्र सेटा करा जाय छी आ मो माने वकील को कहबा अनुसार इंडायरेक्ट कहबा अनुसार कि तम ऊपर किछि प्रेशर पड़ी छी जो पई से मान तुमको रिलीज करिया पई चाहू नांती तो सेही प्रेशराइज टा किए करछन मु आज पर्यंत भी एटे कंफर्म हे परने किए करिछन बोली तो आपनकर कोन एते बड़ बड़ शत्रु माने अछंती जो माने आपन को ऊपर प्रेशर तयारी करिया पई आपन को खेलरो बाद दे परिबे आपन तो जानि थिबे आपण कनो टीवी थिला बेले आपण सब जानि थिबे केते प्रेशराइज थिला म ऊपर केते लोक कहथले ता करियर को बर्बाद कर देबा ताको हमें नष्ट कर देबा खेडिया देबाने प्रत्येक बड़ बड़ कंपटीशन मेगा टूर्नामेंट पूरा आपण देखिथो कंट्रोवर्सी क्रिएट करा जाय केबे मो गाड़ी की नै के हो के मो फैमिली की नै हो के मो पार्टनर को नै के हो अनेक कंट्रोवर्सी क्रिएट करा जाय मो कंपटीशन टाइम रे किंतु मो लाइफ रे केबे भी मो एबळा फेस करनथे डोपिंग इश्यू 2006 मासर खेली की आरंभ करथिल खेल करियर 2006 रु 2022 पर्यंत बहुत भलो प्रदर्शन दैछि केबे भी मो एबळा इश्यू रो सामना नै आ जीवन रे हजार थर मु डोप टेस्ट दैछि ए नुए कि थरे दी थर हजार थर डोप टेस्ट दैछि जे हजार थर डोप टेस्ट दै ता कोन डोप टेस्ट रूल इलेक्शन मालूम नै जे से एबळा भूल करबो आ मु पुनी घरे थिला बेले तो विभिन्न प्रकार समस्या देख मते फसई देइचंदी घरे बसई देइचंदी आ काना मु जतले खेलुथिली किछि ना किछि कहले न्यूज हे जाय लोकन ऊपर प्रभाव पड़े सरकार ऊपर प्रभाव पड़ी जाए तो सेति पई जानि सुनी ए सब पॉलिटिकल इश्यू हे कि मते बसई दिया जाय आ किछि इश्यू हां आ गोटे कथा मु दुति जानिया पई चाहबी जे 2014 मसिया रे जो इश्यू हेतला आपनकर आपण इंटरनेशनल कोर्ट को जाइथिले स्विट्जरलैंड जाइथिले तो वर्तमान विनेश फोगाट को पई सेबळी किछि रास्ता अछि कि अपील करिबा पई देखो जति सेटा ताकर व्यक्तिगत किछि भूल नथिबो
ହୁଏତ ସେ କୋର୍ଟ କୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଧିକାର ନିଜ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ, କେସ୍ ଲଢି ପାରିବେ। ଯଦି ସେ ଜାଣି ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ କି ପ୍ରପର ବଡି ଗୋଟେ ବଢିଛି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଏଇଆ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଆସୋସିଏସନ ଆମ ସେସନ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ତାଙ୍କର ବଡି ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ, ଆମର ଏଜ କାଟାଗୋରୀ। ତାପରେ ଆମର 3ଟା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଡୋପିଂ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ହାଇପରଏନଜାଇମ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଡର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ତ ଏଇ 3ଟା ଟେଷ୍ଟ ଯଦି କିଏ ବି ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଅନୁସାରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏନି। ଯୋଉଟା କି ମୁଁ 2014 ଫେସ୍ କରିଥିଲି ହାଇପରଏନଜାଇମ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଯୋଉଟା ପୁରୁଷ ହରମୋନ ମାତ୍ରା ଆମର ଅଧିକା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମତେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ମୁଁ ସେଟା କେସ୍ ଅପିଲ କରିଥିଲି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା କି ହରମୋନ ଲେବୁଲ ବଢିଲେ କୌଣସି ଖେଳରେ ପ୍ରଭାବ ପଡେନି, ଯୋଉଟା କି ୱାର୍ଲଡ ଆଥଲେଟିକ ଆସୋସିଏସନ ବାରମ୍ବାର ଅପିଲ କରୁଥିଲା କି ଯଦି କୌଣସି ଆଥଲେଟଙ୍କର ମହିଳାର ଆଥଲେଟଙ୍କର ପୁରୁଷ ହରମୋନ ବଢେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖେଳରେ ବେଶୀ ବେନିଫିଟ ମିଳେ, ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଜଲ୍ଦି ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରାଗଲା। କୋର୍ଟ ସେଟା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଆମର ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଥିଲେ, ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଭୁଲ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଲେ କି ହରମୋନ ଲେବୁଲ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ ବଢିଲେ କୌଣସି ଆଥଲେଟର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବଢେନି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମତେ ସେମାନେ ସେ ରୁଲକୁ ହଟେଇଲେ। ପୁଣି ମୁଁ ଟ୍ରାକରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପୁରୁଷ ହରମୋନ ଇସ୍ୟୁ ଆଉ ଅଛି ନା ସେ ଇସ୍ୟୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି? ନା ତାକୁ ନେଇ ସେ ଆଉ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ ହେଲା, 2014 ତ ସେଟା ସରିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ପୁଣି ଟ୍ରାକକୁ ଫେରିଲି। 2015 ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକ, ସାଉଥ ଏସିଆନ ଗେମ୍, ଏସିଆନ ଗେମ୍, ୱାର୍ଲଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍, ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ ସବୁ କମ୍ପିଟିସନ ଖେଳୁଛି। ଏବେ ବି ତ ଖେଳ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଡୋପିଂ ଇସ୍ୟୁରେ ସେମାନେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଡୋପିଂ ଇସ୍ୟୁରେ ଆଥଲେଟିକ ବସିବା ଭାରି ସହଜ, କାରଣ ପିଲାଙ୍କର ମାନେ ଏମିତି ମେଡିସିନ ଅଛି, ପିଲାଙ୍କ ପାଣିରେ ବି ତମେ ଯଦି ମିଶେଇଦବ ସେ ଜିନିଷଟି, ତାର ସେ ପିଲାର ପଜିଟିଭ ସଲ୍ଟ ବାହାରିବ ଏଇ ରୁଲରେ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ଅଧିକ ମାନେ ବହୁତ ଆଥଲେଟକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଟା ପଦାକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ବ୍ଲେମ ସେଇ ଆଥଲେଟଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲି କୌଣସି ଆସୋସିଏସନ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଏମାନେ ଇଣ୍ଟରଫାୟ କରନ୍ତିନି। ତ ସବୁ ଯାକ ବ୍ଲେମ ଆଥଲେଟଙ୍କ ଉପରେ ଆସେ। ଆପଣ ଓଡିଶା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓଡିଶା ରବି କୁମାରଙ୍କ ସହିତ କଣ ହେଇଥିଲା, ଯମୁନା ମୁନିଙ୍କ ସହିତ କଣ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଆମର ରେଣୁବାଳା ମହନ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଣ ହେଇଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ଡୋପିଂ ର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଜାଣି ଶୁଣି କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଅଜାଣତରେ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କାହାକୁ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଯେ ବିନେଶ ଫୋଗାଟଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଥିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଯୋଉ ପିଲା ଏତେ ଦିଟା ଅଲିମ୍ପିକ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ନଲେଜ ଅଛି, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ 100 ଗ୍ରାମ ପଡିଯିବ, ସେ ଜାଣିପାରିବେନି ନା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ହେଇଥାଇପାରେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ ଗୁରା ଦେଖୁଥିଲି ସବୁ, ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ତ ହୁଏତ ସେଇ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥାଇପାରେ। ହଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ନାଇଁ, ଏବେ ତ ଆଉ ସେ ଖେଳି ପାରିବେନି, କାରଣ ଏବେ ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଲରେଡି କମ୍ପିଟିସନ ସରିଗଲା। ତ ଏବେ ତ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ହେଇପାରିବନି। ହୁଏତ ଏଇଟା ତଦାରଖ କଲେ ଜଣା ପଡିବ, ଯଦି ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ବଡି ଗୋଟେ ଠିକ ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ମିଛରେ କୁହାଯାଇଥିବ କି ବଡି ଗୋଟେ ବଢିଛି ବୁଲିକି ତାଙ୍କ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ କେସ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା କଣ, ଯେ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ କୁ ନେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଡର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ତା ହଟିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣ ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ କୁ ଫେରି ପାରିବେ? ଟ୍ରାକ୍ ତ ଫେରିମି ବୋଲି ତ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି, ସେ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ମୋ ଟ୍ରେନିଂ ମୁଁ ଛାଡିନି। ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେମିତି ଭଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହବ ତାପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ଏଗୁରା ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ, ପଲିଟିକାଲ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଏଣ୍ଟରଫାଇ ନ କଲେ କେବେ ସମ୍ଭବ ହବନି। କାରଣ 2014 ଯେତେବେଳେ ମୋର ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, ମୋ ଧର୍ମ ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ମତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ସେମାନେ ପୁରା ପଲିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ମାନେ କରିକି ଆମ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ବି ମତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ଆସାମ ମୋ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିଥିଲା, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ମୋ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିଥିଲା, ତାପରେ ଯାଇକି ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟରଫାଇ କଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଇଣ୍ଟରଫାଇ କଲା, ଆସୋସିଏସନ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରଫାଇ କଲା, ତାପରେ ମତେ କେସ୍ ଲଢିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ମୁଁ କେସ୍ ଲଢି ଫେରିଲି। କିନ୍ତୁ ଏ କେସରେ କେହି ବି ଇଣ୍ଟରଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୋର କେସଟା ହେଲା ସେ ସମୟରେ ଇଲେକ୍ସନ ଥିଲା, ତ ସବୁ ନେତା ମାନେ କହିଲେ ଦିଦି ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଛି, ଆମେ କିଛି ଇଣ୍ଟରଫାଇ କରିପାରିବୁ, ଇଲେକ୍ସନ ସରୁ ଆମେ ତମ କଥା ବୁଝିବୁ। ଆଫ୍ଟର ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ପରେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି, ସାର୍ କହିଲେ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ସରକାରକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆମେ ରେଗୁଲେସନ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଆହୁରି ଆମକୁ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଭଳି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଜାରି ରହିଛି, ଏ ଯାଇ ମୋ କେସ୍ କ୍ଲୋଜ ହେଇନି। ନିହାତି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ସମସ୍ୟାଟା କ୍ଲୋଜ ହେବାକୁ ନିହାତି ଆହୁରି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ବର୍ଷ? ଏ ସମୟରେ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦୁତି? ଏ ଗୋଟିଏ ଏବେ ବର୍ଷ ମୋର ଏବେ ସେଇ ରେଗୁଲାର ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖାଲି ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପିଟିସନ ମୁଁ ଖେଳି ପାରୁନି। ସେଇଟା ହଉଛି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯୋଉ କି ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ପିଲା ଯିଏ ଦିଟା ଅଲିମ୍ପିକ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥର ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଲିଭ କରିବେନି, ମୋର ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ ମଧ୍ୟ ଆଇ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆସି ଯାଇଥିଲା କି ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛି ବୋଲି, କାରଣ ଯେହେତୁ ମୋର ସ୍କୋର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଏବେ 1184 ମୋର ସ୍କୋର ଅଛି। ଆମର ବେସିକାଲି 1000 ସ୍କୋର ଅଭବ ହେଲେ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଯାଇପାରିବ। ଆମର ଅଲିମ୍ପିକର ଦିଟା ରୁଲ ଅଛି, ଆଇଦର ତୁମେ ଟାଇମିଂ ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିକି ଯାଇପାରିବ, ନହେଲେ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଯାଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ ଖେଳିଥିଲି, ଏସିଆନ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପି ଖେଳିଥିଲି, ଏସିଆନ ଇଣ୍ଡୋର ଖେଳିଥିଲି, ମୋର ସେଇ ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନରେ ଯୋଉ ମାର୍କ ଗୁରା ମୋ ବଢିକି 1250 ଥିଲା ସ୍କୋର। ଆଉ ଯେହେତୁ 2023 ଆଉ 2024 କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନ ଖେଳିଲେ, ସେଥିପାଇଁ 1184 ଅଛି। ଆଉ
1984 अनुसार मोर रैंक अनुसार मोर क्वालिफाई होइतला पेरिस ओलंपिक पई शेष मुहूर्त पर मु जाई कि बहुत ऑफिसर मान को बहुत पॉलिटिशियन मान को रिक्वेस्ट कले कि मु बहुत असुविधा अछि मते टी सहाय्य करंतु होत मु ओलंपिक टा खेली परबी समते से गोटे प्रतिश्रुति देई बसै देले कि हां तुम कथा बुझापन व्यस्त होने ट्रेनिंग छाड़नी ट्रेनिंग कर मु परिश्रम करी करी थकी कि मल्ले किंतु से माने केही गोटे सहयोग कलेनी सेते पई आ का कुछ कहि होनी अपेक्षा करछि जेबे से माने साथ देबे सहयोग करे सेबे मु पुन ट्रैक को फेरबी। बहुत धन्यवाद दुती चांद आपन को आशा करबा खूब शीघ्र आपन ट्रैक को फेरिबे। बहुत धन्यवाद। निश्चित भाव आप देखते क्रीड़ाविद संख्या अभाव ना कि जो क्रीड़ाविद भल करने पॉलिटिकल इश्यू करके बसई दौरान से आज ओडिशार क्रीड़ाविद संख्या भी धीरे धीरे लोप पाईगला बाहर राज्य क्रीड़ाविद आसिक ओडिशा तरफ खेलुंट ओडिशार क्रीड़ाविद मान दिन था 6 जन ओलंपिक जाऊे ओडिया क्रीड़ाविद कि आज देखते ओडिशा मात्र 2 जन अमित रोहित दास और किशोर जेना हुए तो नेक्स्ट ओलंपिक क्रीड़ाविद थी पारती न थी पारती। निश्चित भाव में बहुत धन्यवाद मैडम दुती चांद आपनकर मतामत बहुत धन्यवाद।